عليكم، صحة فطوركم، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح. اليوم راح نديرو troisième cours de physiologie, la moelle épinière. Généralité vie d'ensemble du système nerveux. Le système nerveux est constitué du système nerveux central et système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux central. Le système nerveux central est constitué par l'encéphale et la moelle épinière. Donc, le système nerveux central est l'encéphale ou la moelle épinière. L'encéphale est constitué par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. هادوما يشكلونا l'encéphale. L'encéphale مع la moelle épinière يشكلونا le système nerveux central. Le système nerveux périphérique constitué par des nerfs déblexés. اللي يكونوا في الكور تاعنا هما اللي يشكلونا le système nerveux périphérique. La moelle épinière. La moelle épinière est une tige mou cylindrique. Donc la moelle épinière est constituée par des tissus mous. Le tissu mou est cylindrique, c'est-à-dire en forme de tube. En forme de tube. La moelle épinière est un cordon de tissu nerveux. Il y a cordon, t'as le tissu nerveux situé dans le canal vertébral. Le cordon le canal vertébral et s'étend de la première vertèbre cervicale à la deuxième vertèbre lombaire. يبدأ من la première vertèbre cervicale ويخلص في le deuxième vertèbre lombaire. Donc هذه la moelle épinière تكون قصيرة par rapport le canal vertébral. Elle a 43 cm de long chez l'adulte et pèse 30 grammes d'environnement. La partie la plus inférieure de la moelle s'appelle le corne terminal. Donc, cette partie qui est la moelle épinière, c'est le corne terminal, prolongé par le phylum terminal. Donc, prolongé par le phylum terminal. وشنو هو le phylum terminal? Le phylum terminal, c'est un support longitudinal de tissu conjonctif provient de la pied-mère. Donc, la pied-mère, le phylum terminal ou tissu conjonctif, il un support, la moelle épinière. Elle est placée dans une enveloppe fibreuse, la dure-mère. Donc, la moelle épinière est entourée par une enveloppe fibreuse, محيطة بأنفلوب فيبروس. هذا الانفلوب فيبروس نسموه لا دورمير، هو اللي يحمينا لا مول ايبينيير من الاحتكاك مع لي زوس تاع لو كانال فيرتيبر. Coupe transversale de la moelle constituée par la substance blanche, substance grise تكون en forme de papillon على شكل فراشة، وعندنا le canal de l'épendyle. Le substance, la moelle épinière, تكون مقسمة côté droit et côté gauche. تكون شكلها دي زون. كي نكونوا في لا سبستانس بلون هذوما لي زون نسموهم كوردون. كي نكونوا في لا سبستانس غري هذوما لي زون نسموهم كورن. عندنا لو كوردون بوستيريور، لو كوردون لاتيرال، لو كوردون انتيريور. Le corne postérieur, le corne latéral, le corne intérieur. La même chose fait le côté. عندنا le cordon postérieur, le cordon latéral, le cordon intérieur. Le corne postérieur, corne latéral et corne intérieur. La moelle fonction de conduction. La moelle épinière assure la communication. Donc la moelle épinière donne la communication avec les centres supraspinaux. Les centres supraspinaux, structure profonde de la cerveau. Donc les centres les conaux flux cerveau donc au-dessous d'elle. Intrasegmentaire et ipsilatéral et contralatéral, c'est-à-dire la communication avec les segments droits et les segments gauche. Intersegmentaire, معناتها communication مع les segments hauts et les segments bas. La moelle est sensorimotricité. عندنا les voies descendantes. Les voies descendantes هما les voies اللي يجوا من le cerveau حتى la moelle épinière يجيبوا لنا les commandes et les informations من le cerveau حتى la moelle épinière. عندنا les voies ascendantes. Les voies ascendantes
هما يروحوا من لاموال ايبينيير حتى لو سيرفو يدينا يدونا لي زانفورماسيون من لاموال ايبينيير حتى لو سيرفو. عندنا لي موتور نورون اللي يكونوا من لاموال ايبينيير حتى لي زورغان افيكتور. كي نكونوا في لو سيستيم نيرفو سنترال نقولوا فوا اي نقولوا فيسو. كي نكونوا في لو سيستيم نيرفو بيريفيريك نقولوا دي نير. دونك فوا او بيان فيسو ديسوندون voie ou bien faisceau ascendant, linéaire ou là des motoneurones. Voilà. Le voie descendant pyramidal. عندنا في les voies descendants عندنا les voies descendants pyramidales وعندنا les voies descendants extra-pyramidales. différence بيناتهم شنو هو؟ le voie descendant pyramidal يكونوا من le cerveau حتى la moelle épinière. Le voie descendant extra-pyramidal يكونوا من le tronc cérébral حتى la moelle épinière. نبداو les voies pyramidales comprennent les faisceaux. Donc les voies pyramidales نلقاو فيهم les faisceaux corticospinal, c'est-à-dire يجوم le cortex cérébral حتى la moelle épinière direct معناتها يجو direct من le cortex cérébral حتى la moelle épinière يكون trajet تاعهم direct. Le faisceau cortico-spinal croisé, c'est-à-dire يجوم le cortex cérébral حتى la moelle épinière mais trajet تاعهم يكون croisé يكون هكا croisé. عندنا des fibres cortico-bilbaires, des fibres cortico-bilbaires, c'est-à-dire يجو من le tronc cérébral ou bien le bulbe rachidien حتى يبداو من le cortex cérébral ويخلصوا في le tronc cérébral ou bien le bulbe rachidien pardon. هذوما les fibres cortico-bilbaires régissant les mouvements volontaires de la tête et du cou et contrôlent ou يديرونا innervation تاع le mouvement ويريغلونا les mouvements volontaires تاع la tête et de cou. نبداو بلي voies cortico-bilbaires. Les voies cortico-bilbaires rejoignent les motoneurones situés dans le noyau de tronc cérébral. Donc هذوما les voies cortico-bilbaires يبداو من le cortex cérébral ويجوا حتى يوصلوا للنوايو اللي يكونوا في le tronc cérébral. يديرونا innervation du muscle de visage, innervation volontaire تاع les muscles de visage, de mâchoire, de la langue et de pharynx par l'entremise des nerfs crâniens. Donc هذوما واش يديرونا innervation volontaire تاع لي muscle تاع الوجه تاع اللسان تاع الفارynx de contact avec les nerfs crâniens en contact avec les nerfs crâniens. Les voies corticospinales. La voie corticospinale stimule les motoneurones. Les voies corticospinales كما قلنا معناتها اللي تجي من الكورتكس سيريبرال حتى لموال إيبينيير تستيمي لي موتونeuron معناتها نورون موتريس حركيين responsable des mouvements du membrane. هذه تكون responsable تاع le mouvement de la des membranes. واش عندنا le côté droit ديرنا كونترولي la partie gauche تاع le corps تاعنا ou bien les membranes تاعنا gauche. Les côtés gauche تاع le cortex cérébral ديرنا contrôle تاع la partie droite تاع les membranes تاعنا ou bien تاع le corps تاعنا. سما gauche contrôler droite contrôler gauche. هذه les voies corticospinales تكون responsable de mouvements du membrane et qui sont situées dans la moelle épinière. هذوما لي نوروموتور سما هذه تكون تستيميلي لي نوروموتور اللي يكونوا ريسبونسابل تاع لو موفمون. هذوما لي موتونورون يكونوا في لا موال ايبينيير. عندنا تكون فيها دو فيسو لي فيسو كورتيكوسبينال لاتيرال. لي فيسو كورتيكوسبينال لاتيرال يكونوا كروازي يكونوا هكا كروازي. لي فيسو كورتيكوسبينال فونترال يكونوا ديريكت سما فيها فيسو كورتيكوسبينال croisé ou bien latéral, faisceau corticospinal ventral ou bien direct. هذوما les faisceaux corticospinal latéral ou croisé يديرونا innervation ou la contrôle تاع les muscles distaux. Les faisceaux corticospinal ventral ou bien direct يديرونا innervation ou contrôle تاع les muscles action et proximaux. Les faisceaux corticospinal latéral et ventral هذه présentation schématique. عندنا كما قلنا côté droit
درنا régulation ولا contrôle تاع le côté gauche يديروا لنا régulation تاع le côté droit. هنايا واش عندنا هذو هي لا فوا فونترال او بيان ديريكت تجي من لو كورتكس سيريبرال وتكون ديريكت حتى اللي توصل لموال ايبينيير. كي توصل لموال ايبينيير باه تتكروازا باش تروح لو كوتي غوش تاع لموال ايبينيير. عندنا لو فوا لاتيرال كنا تكون كروازي كيفاش تجي كي توصل لو بول او نيفو تاع لا بول تتكروازا باش تروح الكوتي غوش. اسمها هذه تجي ديريكت وهذه غوش. نفس واش البريزونطاسيون اللي هنا تكون منا ديريكت يكون عندنا فوا كروازي ديريكت فونترال كروازي لاتيرال كروازا في البي au niveau de pulpe. Les faisceaux-cortico-bulbaires. L'origine ubercus centrale, le cerveau, origine basse dans le cortex moteur. تكون le base تاع le cortex moteur. Somatotopie, واش معناتها région de contrôler région. Certaines régions du cerveau contrôlent certaines régions de corps. Certaines régions du cerveau contrôlent certaines parties تاع la moelle épinière. هذه واش معناتها somatotopie. Homunculus واش معناتها la partie haute تاع le cerveau contrôler la partie bas تاع le corps تاعنا. La partie bas contrôle la partie supérieure du corps. Donc la partie haute contrôle la partie inférieure du corps. La partie bas contrôle la partie supérieure du corps. Sachant que les faisceaux-cortico-bulbaires هما اللي يجوا من le cortex ويخلصوا au niveau de tronc cérébral. Le trajet تاعهم يكون جينو de la capsule interne. En anatomie, le trajet تاعهم يكون le جينو de la capsule interne. Destination اللي من موجهين noyau des nerfs crâniens moteur ou mixte حركيين ولا mixte حسيين وحركيين 3 4 5 6 7 9 10 11 et 12 3 4 5 6 7 9 10 11 و 12. Commande de la motricité de la face. هذوما يديرونا لا موتريسيتي تاع الوجه تاعنا ولا لينيرفاسيون تاع الوجه تاعنا. Les faciales et le voie cortico-bulbaire. هنايا شدينا لو نير فاسيال. هذا هو لو نير فاسيال. هنايا كي نكونوا في لا بارتي سوبيريور. هنايا نورمالمون راهم غالطين. هذه هي لا كوتي دروا وهذه كوتي غوش باسكو ليزون تكون في الكوتي دروا. هنايا كما قلت لكم رانا في لا بارتي سوبيريور. لا بارتي سوبيريور عندها دوبل انرفاسيون. هذايا لو نير فاسيال غوش. لو نير فاسيال غوش la partie droite de l'innervation ou la partie gauche de l'innervation. Le nerf facial droit, la partie gauche de l'innervation ou la partie droite de l'innervation. سما كي يكون عندنا liaison كيما هنايا راهو عندنا liaison centrale droit باسكو راهو في لو سونتر نيرفو. سما نقولوا لي كورتي droit liaison centrale droit. لو نير فاسيال يبقى يدي لي كوموند تاعو. علاش؟ باسكو تكون عندنا liaison زعما centrale droit la partie gauche راهي تكونترولي في لو نير فاسيال راهي تبعث لي كوموند لو نير فاسيال droit. سما ميم كي تكون كاينه ليزون يكون لو نير فاسيال يخدم عادي. في لا بارتي انفيريور عندنا انرفاسيون وحده تكون سول تكون وحيده. هنايا كوتي دروا تكونترولي لو كوتي غوش تكونترولي لو كوتي دروا. توجور في لا بارتي انفيريور تكون ليزون بيريفيريك يعني اللي تيمر ولا يكون بيريفيريك. راهو هنايا او نيفو بيريفيريك ما تكونش سنترال. liaison centrale et périphérique de nerf facial.
واحد هنايا كما قلنا نيميرو 1 ليزون هنايا تكون سونترال دروا. respect des territoires supérieurs cas de timor تكون دايما تحت المحيط الرئيسي supérieur تسمى دايما تكون supérieur في الكا مثلا كيكون عندنا تيمور ورم. 2 paralysie périphérique inférieure complète homolatérale تسمى تكون périphérique complète paralysée complète علاه complète باسكو كيما قلنا باللي كي يكون هذا سماك شغل ما كاش انرفاسيون ما كاش وين انرفا لو نير فاسيال اومولاتيرال باسكو راهي في كوتي برك تكون في كوتي برك. كا دو باراليزي افريغور شلل اللي جينا من البرد. système limiscal ou de la colonne dorsale. Le système limiscal ou de la colonne dorsale. عندنا le système limiscal ou bien le système extralimiscal. هادو هما les voies ascendantes. Les voies ascendantes اللي يجوا من le moelle épinière ويروحوا le cerveau. À partir de la périphérie. C'est-à-dire يجوا من le périphérie من الكور تاعنا le moelle épinière le cerveau. Le neuron 1. Le neuron 1 اللي هما le faisceau de Gaulle pour la membrane inférieure اللي يجيبونا l'information من la membrane inférieure حتى الموال اللي يسموهم le faisceau de Gaulle et Burdage pour le membrane supérieur et tronc يجيبونا l'information من le membrane supérieur ou le tronc حتى la moelle épinière من بعد le cerveau هذوما les faisceaux نسموهم Burdage. Donc à partir de la périphérie من البيريفيري يجو le neuron 1 هذوما le neuron 1 traverse le cordon postérieur homolatéral. قلنا بلي la moelle épinière فيها des cordons constitués par des cordons هذا هو le cordon postérieur homolatéral. Donc هذا هو le cordon postérieur homolatéral. قلنا بلي le neuron 1 يجي من البيريفérique ويترافيرسي la moelle في le cordon postérieur homolatéral de la moelle et fait relais avec le neuron 2. بعد هذايا قلنا après هذايا le neuron 1 qui fait relier يتلاقى مع le neuron 2 اللي يسموه l'umuncus médian à la jonction de la moelle épinière مع le bulbe. C'est-à-dire قلنا بلي يجي le neuron 1 يجي في le cordon postérieur en بعد يجي هذا في le cordon postérieur. après هذايا le neuron 1 يروح من بعد يتلاقى مع لو نورون 2 هنايا البلاصه اللي يتلاقى فيها مع لو نورون 2 هي لا جونكسيون تاع لا موال ايبينيير مع لو بولب في لو نوايو غراسيل اي cuniforme. Après décussation c'est-à-dire croisant, le neuron 2 se protège sur le thalamus contralatéral. بعد هذايا le neuron 2 تصرى le croisant ويروح le thalamus contralatéral le noyau ventro-postérieur latéral de thalamus يروح le noyau ventro-postérieur latéral de thalamus à partir duquel هذه في le noyau ventro-postérieur latéral de thalamus le neuron 3 هذا le neuron 3 يكون thalamocortical c'est-à-dire يدم le thalamus حتى le cortex cérébral rejoindre le S1 et le S2. هذه هي le voie اللي تبدا من le N1 حتى le N3. c'est une voie rapide c'est-à-dire le neuron يكونوا ميليانيزي كيكونوا ميليانيزي c'est-à-dire le voie تكون rapide. هذا هي présentation schématique. قلنا باللي le neuron 1 de premier ordre يجو من le périphérique هذه en rouge هي le voie limiscale هذه هي le voie limiscale. واش قلنا باللي le neuron 1 يجو من le périphérique حتى la moelle في le cordon postérieur homolatéral. هذا هما le neuron 1 من بعد مع في la jonction
تاع لو موال épinière مع لو pulpe. Le neuron 1 يتربط مع le neuron 2. Le neuron 2 de deuxième ordre. Après le neuron 2 تصرى له يتكلوازا تصرى له هنايا يدير كلوازاسيون يتكلوازا باش يروح لو تالاميس كونترولاتيرال. هنايا كان اومولاتيرال كي يتكلوازا يروح لو تالاميس كونترولاتيرال. كي يروح لو تالاميس يتربط au niveau du noyau ventro-postérieur-latéral يتربط مع le neuron de troisième ordre. هذا le neuron de troisième ordre اللي يديلك l'information le thalamus حتى le cortex cérébral. قلنا بلي هذه الفوا هي فوا rapide. les neurones يكونوا ميلياني le neuron يكونوا ميليانيزي. عندك les voies extra-liminales. Les voies extra-liminales comprennent deux faisceaux. Le faisceau spinothalamique يكون مولا مال épinière le thalamus. وعندك le faisceau spinothalamique ventral. عندنا le faisceau spinothalamique latéral. عندنا le faisceau spinothalamique ventral. Le différence entre le voie extra-liminale et le voie liminale que le voie extra-liminale هي voie directe. C'est-à-dire les faisceaux يكونوا direct من la moelle épinière حتى le thalamus. Le voie quintothalamus. Le voie quintothalamus هي le voie اللي تبعها le nerf trigéminal حتى يوصل le thalamus. alors سميناها quintothalamus parce que quinto c'est-à-dire 5 ou le 5 c'est-à-dire بالأرقام الرومانية vu. وهذا هو le nerf trigéminal c'est-à-dire la voie quintothalamus ولا هي نفسها la voie trigéminal thalamus. voilà هذه هي le nerf trigéminal ولا quintothalamus. هذه هي الطريق ولا التراجي اللي يتبعها باش يوصل le thalamus. C'est un voie ascendant. On sait هذه هي le voie quintothalamus هو voie ascendant. Le moelle épinière centre réflexe. Le réflexe هي réponse rapide et involontaire à une stimulation. Le réflexe هو réponse استجابة سريعة وغير إرادية على تنبيه. عندنا هنايا الشيما تاع لو ريفلكس. عندنا في الميسكل عندنا لي ريسبتور. عندنا هنايا لي فيبر افيرون تنتقل الرساله الحسيه بلي فيبر افيرون حتى لو 600 غري. في لو 600 غري عندنا لو سيناب او نيفو دو لو سيناب. هذه الرساله الحسيه تولي رساله حركيه وتعاود تولي باغ لي فيبر افيرون حتى لورغان افيكتور اللي هما لي ميسكل تصرا كونتراكسيون تاع لي ميسكل. هنايا او نيفو دو 600 غري عندنا ان سول سيناب. سما هذا لو ريفلكس نسموه ان ريفلكس مونو سينابتيك. كي يكونوا عندنا بليزيور سيناب هنايا يجي سيناب لاصق في سيناب نسموه ان ريفلكس بولو سينابتيك. ريفلكسولوجي سبينال. لو ريفلكسولوجي هو étude des réflexes. نبداو بلي ريفلكس اوستيو توندينو. لو ريفلكس روتوليان سموه لي ريفلكس روتوليان نسبة لي طوندون روتوليان باسكو هذا لي ريفلكس يصرا او نيفو دي طوندون روتوليان. نديرو بيركوزيون دي طوندون روتوليان c'est-à-dire نجيبو المارطو نخبطو هادوما لي طوندون روتوليان اللي يجو في لا جامب. تصرا اكستنسيون دو لا جامب sur la cuisse par contraction des quadriceps. هادوما لي quadriceps هما لي muscles la plus volumineuse يجو avant de la jambe. دوكا نوريهولكم. دونك هذه هي l'extension. هذه هي l'extension. فوالا هنايا هادو هما لي طوندون. هادو اللي راني ندور عليهم بالغوش هما لي طوندون غولاتيان. شدو بالمارطو نخبطو تصرا اكستنسيون. وهادو هما لي ميسكل كادريسيب.
Donc هذا le réflexe نسموه un réflexe myomatique ديتيرمون monosynaptique. Monosynaptique parce qu'عندنا un seul synapse. هذا le réflexe يكون par le fibre afférent L1 اللي هما les fibres intrafusales اللي قريناهم في le cours numéro 1. Le réflexe myomatique inverse. L'imitation de l'extension de la jambe sur la cuisse par les récepteurs tendineux de Golgi. Donc هنايا واش عندنا كي تبقى تصرى contraction تاع لي muscle quadriceps هذوما لي muscle هذيك لا فورس ابري لو كان تفوت تضرنا سما هذا لو ريفلكس ميوماتيك انفيرس يليميتي هذوك لي كونتراكسيون بار هذا لو muscle وين يكون بار لي توندينو دو غولجي لي ريسبتور توندينو دي غولجي اللي يكونوا كيما قلنا بين لا جونكسيون تاع لي توندون و لو muscle. هذوما يتيليزيو لي زافيرون اي بي et l'interneuron inhibiteur des motoneurones A. سما هذا لو ريفلكس واش يدير ينبتي لي موتونeuron A باش ما تصراش كونتراكسيون ما تبقاش متواصله ويصرى ارتخاء تاع المسكل. ريفلكس دي سينابتيك هذا الريفلكس ما يتيليزيش لي سيناب بالعكس ينابيتي لي سيناب باش كيما قلت لكم ما تبقاش هذيك الكونتراكسيون باش ما تضرناش. لو ريفلكس achillien. Le réflexe achillien نديرو percussion des tendons d'Achille. كاين هذوما لي tendons d'Achille يجو في l'arrière تاع les jambes. دوك نوريهم لكم باش تصرى extension des pieds par contraction des triceps surales. Le muscle triceps sural تصرى extension تاع des pieds كيفاش تصرى par contraction تقلص تاع le triceps sural. دوك نوري لكم هذا لو ريفلكس. دونك هادو هما لي tendons d'Achille نديرو percussion des tendons d'Achille تصرى extension de pied par contraction de muscle triceps sural. هذا هو لو ريفلكس d'Achille. Réflexe cutané palentaire. Le réflexe cutané palentaire. عندنا le bord externe de la plante du pied راحة القدم est stimulé d'arrière en avant par une pointe mousse ou un épingle. نشدو épingle ونستيميلي ونفوتوهم هكا d'arrière en avant على le plan de pied راحة القدم. La réponse normale est une flexion involontaire des gros orteils. واش يصرى في لو نورمال تصرى فليكسيون انفولونتير تاع لي غران اورتي ريفلكس بولوسينابتيك يوتيليزي بزاف سيناب. لو سين دو بابينشكي pathologie chez l'adulte normale chez le nourrisson est définie par une extension des gros orteils parfois associée à un écartement en éventail des autres orteils. تباعد يصرى تباعد على شكل مروحة تاع لي زوتر اورتي. دوكا نوري لكم لي ريفلكس كوتاني بالونتير. دونك لا ريبونس نورمال هنايا واش نديرو لا ريبونس نورمال تصرى اكستنسيون وهذه هي لي سين دو بابينشكي. لو ريفلكس cutané abdominaux, il se recherche en stimulant la paroi abdominale. Donc واش نديرو نشدو لا بو تاع لا paroi abdominale dans le sens transversal. نبداو نستيمولوها في le sens transversal à l'aide d'un pointe mousse, ce qui entraîne une contraction du muscle sous-jacent. Donc واش نديرو نشدو لا بو تاع لا باروا ابدومينال ونبداو نستيموليوها واش نلقاو تصرا كونتراكسيون تاع هادوكا لي موسكل اللي يشكلونا لا باروا ابدومينال. Le réflexe faciaux le plus couramment recherche est le nasopalpérable. واش معنى تاع nasopalpérable؟ نازو مع اكثر جايه من كلمه لو ني، بالبيرابل هما العينين هادوك الجوف تاع العينين. دوكا نوريهم كي constitue en la fermeture bilatérale
des paupières lors de la percision de la racine du nez. سما كي نمسو لو racine تاع لو ني العين تاعنا تتغلق. هذا هو لو ريفلكس فاسيو. دوكا نوريه لكم. فوالا كي نمسو لو racine تاع لو ني هذوما لي paupières supérieures et inférieures يتغلقوا. Contrôle supraspinal de réflexes spinaux.